ایک ہے جو ترے ترے بندے کھلتے ہیں انہوں نے سوچنا سب ووٹ کسی دیا ہے کیا چوڑ بنتا جمعے کا کھڑا ہے یہ بلدیاتی الیکشن ہے 2022 یہ اس نے گرائی نہیں ہے ووٹر لسٹ یہ ساری گرائن ووٹر لسٹ ہے اور گاؤں وچ الحمدللہ پوری لیڈ ہے 100 جس کڑے ووٹاں تگڑیاں ہی زیادہ ہی اسی چاہیے ہے نہیں سارے کوشش ہونی جڑا دے نہ دے سارے نے گھر جانے ہیں باقی کیا منشور ہے سا منشور انشاءاللہ ساری تعلیم صحت راشد صاحب تسیں پتہ ہے کہ ساری جڑی عوام ہے نا یہ زیادہ تر انگلینڈ لیے نہیں سننی ہے کیونکہ ظاہر ہے سارا سپورٹ ساری انگلینڈ سے ہی ہونی ہے تو جڑا بندہ انگلینڈ نہ انہاں کی بانا نہ یہ کرنا تو وہ ہی کرتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ ایج سنگی ادھر بہت ہے اوورسیز پاکستانیاں نا ناڈوی صاحب اور اصلی بیسکلی متاثر میں اس طریقے نال ہیں کہ ایسا کوئی سیاستدان نہیں سا جس اتنی شہرت حاصل کی ہے سیاست نہیں فیلڈ ہی مثال نے طور پر سا بنی گیا جتی گیا تو میں آدھا مالا بانا سا آئی گیا مار ٹولیا ٹول کو نہیں ہے ہونی تو اس تو بعد ساری فیلنگ کیا ہوتی ہے فیلنگ بس ان سمسا کری وڑی ہے تو میں سمجھو پتہ ہی ہے لگنا کہ سیٹا پر بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم نہیں پر وزیر اعظم علی پر جی ہمارے دوستو السلام علیکم ان کا نام ساڑی تھا سو خوش باش سو تعالیٰ حفظ و امان چسو میں راشد شبیر سو تقیر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج راشد شبیر آج سونی خدمت گاڑی پھر آج ہونا ہے جی ایک نئی ویڈیو کی نیت ہے جیسا کہ سنگی پتہ ہی ہے کہ آزاد کشمیر چلی رہا سسٹم الیکشن اور الیکشن کہہ رہے چلی رہی جی بلدیاتی الیکشن 2022 تو اس ویلے جو میں موجود ہوں جی وہ بلتھی روڈ پر موجود ہوں تو ہمارے تھے مالا تو جلے ہیں اپنے پاپے کی مبارکباد دینے سا انہیں کاغذ جمع کرے سن تو انہیں کی انتخابی نشان بھی لبھی گیا ٹول تو انہوں نے کہا جاسا مبارکباد دسا ویسے تھے مٹھائی ہونی چاہیے سی ہے مٹھائی تک ہونی ہے تو ظاہر الیکشن والا سسٹم چلی رہا ہے تو اج کل چلیاں مالا ہی ہیں مٹھائیاں کے لوگ پوچھنے ہی کونی ہے وہ بعد ہی سر دیگاں شگاں کھل سن ہے تو چاولاں شالاں والا سسٹم چلنا ہے تو وہ ظاہر انہوں تھا جاسا چاول شاول کھاسا السلام علیکم مبارکہ ہونا خیر مبارکہ راشد صاحب ویسے تو مٹھائیاں آنی چاہیے سی میں مالا آندی ہے ظاہر الیکشن کا سسٹم چلی ہے الیکشن دو ہی مالا ہی چلنی ہیں مارو ٹولیا ٹول تو ساری طرف سے جیتے ہوئے ہیں پہلے یہ راشد صاحب تساں جتنا اعلان ہے ہماری طرف ظاہر جی بڑی آندی ہے نا بڑی مہربانی ہے تھینک یو سو مچ راشد صاحب تساں اتنا پیار محبت سا راشد صاحب نے اسپیشلی جناب اعلان کری ہوڑیا کہ جیت ہماری پکی ہے انشاءاللہ تو باقی بہت بہت مبارک ہوا تو تساں انتخابی نشان لبا ٹول جی جی تو تساں اسیں ٹولا پہ سدیا ہی ہونی ہے ٹول اصل وچ اس دن منگایا سی ہے انشاءاللہ تساں ہن ظاہر پوری کمپین ساڈی سٹارٹ کرسو ہے نا وہ اس دن ہویا یا لائک انٹرو ملیا سی تو اس وجہ سے میں ذرا عوام کی تعارف کروایا جائے کہ اسیں ٹول ملیا ہے ہن جدو بھی تساں نال رہسو تو انشاءاللہ ٹول جڑا نہیں نال ہوسی ہے پٹھا پنگا نہیں چاہیے سا نہیں ہونا چاہیے نا ہر چیز کی جڑا نہیں ہے تکنا چاہیے ہے تو اس وجہ سے ہر چیز فیلڈ وچ میں گیا ہوں میں الیکشن ہی اچھا جائے کیونکہ نوجوانوں ضرورت ہے محسوس ہوئی ہے مجھے ایک ناڈوی صاحب نے یاد بھی سی جس وجہ سے ٹول جڑا نہیں ہے میں انتخابی نشان رکھا ہے انہوں نے یاد بھی سی الیکشن لڑنا ہی لڑنا سی ویسے یہ نہیں ہے کہ ناڈوی صاحب کی وجہ سے لڑے ہیں الیکشن لڑنا سی ہر حال وچ لیکن ہے کہ اس الیکشن کی میں ناڈوی صاحب نے نہ کری وڑیا مطلب کہ اچانک خیال نہیں آیا سر نہ اچانک خیال نہیں آیا سوچ کدو نہیں رکھی سی ایسی سوچ بس ہے جیسے بلدیاتی انتخابات اعلان ہویا تو میں ہے نا کڑاکا کڈی وڑیا میں بھی کڑاکا کڈی وڑیا تو کسا خیال آیا سو جی اصل وچ تکیا ہے کافی پہلے پرانے سارے اچھنے سے بندے نوجوان کوئی بھی نہیں اچھنا سے ایک تو پہلے تو ویسے بھی نوجوان آئی گئے جیسے میں کہ پہلے نہیں پتا سی پلان تو میں پہلے بنایا سی کہ بزرگ اچھا لیکن ایک تو میٹرک نہ جڑا تھا اس میں بھی کافی نکلی گئے تو جڑے رہی گئے انشاءاللہ وہ اساں جی نوجوان ہیں انہیں فارغ کرنا ہے باقی کیا سوچ سا رکھی ہے کیا کرنا چاہنے ہیں یہ سوچ انشاءاللہ پکی ہے اچھی ہے سچی ہے تعلیم صحت ہر چیز جڑی نہیں ہونی انشاءاللہ اپنے گاؤں کی اساں ایک مثالی گراں بنانا ہے کیونکہ ظاہر ہے یونین کونسل وائز ہے یونین کونسل کا مقصد یہ ہونا کہ اپنے گراں محلے نہ جڑا نہیں ہے تو انتظام کرنا ہے تو انشاءاللہ اپنا جڑا ساڈا یونین کونسل کتاباں سان نال چاہیے کیسی کتاباں یہ کتاباں راشد صاحب ووٹا ہے نال تساں چیک کیتا ہوسی اساں اج کمپین بھی سٹارٹ کیتی ہے وہ بھی اگر کچھ ہویا تو اساں کی نال انشاءاللہ دساں یا اس سلسلے چ لسٹ پوری تکنے ہیں جنہاں نے کار ظاہر ہے ہر گھر جانا پینا جس کڑے ووٹاں تگڑیاں ہی زیادہ ہی اسی چاہیے نہیں سارے کوشش ہونی جڑا دے نہ دے سارے نے گھر جانے ہیں بڑے گھر پور بڑیاں ووٹاں نہیں سن نا یہ ظاہر یہ تو پھر گر سیکھنے پینے نا یہ سیکھنے پینے نا یونین کونسل انکر فی الحال اساں اس ٹائم موجود ہاں اپنے ڈوک میرا شمس وارڈ نمبر 7 تو انشاءاللہ وارڈ نمبر 1 کو نہیں وارڈ نمبر 10 تک سارے یونین کونسل جا سکتے چلو یا اللہ ہر بندے کو کامیاب کرائے ہر بندے کیا حال جیڑا کھاتا ہوا گھر گھر جی رہے ہیں ہاں یہ جانا پینا یہ بڑا رفڑا
ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾ ਫੇਰਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਨਾ ਸਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਾ ਮੈਂ ਕਿਆ स्पोर्ट्स कर रहा हूँ ਸਪੋਰਟ ਸਪੋਰਟ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਲਗਾ ਮੈਂ ਉसी कमजाव करी कहना खड़ा कुछ कुछ ना मुकाबला है इस जने ना तो फाकोला फर्क होना हाँ बाकी उधर पुराना कौन अपर दिता तो एक और आखने था ना नहीं बोलूं वो इन्हें मुकाबले किया ना इका चोड़ बंटा जुमे का खड़ा है ये बलदियाती इलेक्शन है 2022 चलो एक बंदा दो वोटां बासी सोना नहीं तुसा बस इधर ध्यान देना है बाकी मारो गोला आया का निका भाई रहा दो वोटा उसने लेकिन क्या नहीं दिख बढ़िया नहीं कितनी उम्र है सोनी अपर मारी 60 साल 60 साल इस तो पहले साल कोई सिस्टम में विद्यार्थी इलेक्शन होया सी है या पहली बार हुई है पहला होना रहा ठीक है और दूसरा यार दद कटाने पुल से हूँ मैं इसी है ना तुझे पता लग गया ये इसकी ना जबान करी थी तुझा यही तुम्हारी वोट ही मंगाई होगी क्या इसी वोट एक लबा या दो लबल बाकी इसी जाए तो मैं अल्लाह बड़ा करमा के एक वैद में पिढ़ा रहा वो आज भी बसोसा मास्टर ना आज भी बसोसा मास्टर एक नवाब आ दुनिया उसी ना मना मैं उन्हें कदर करी तेरे मैं ऐलान किया मैं वैसा ना करना जिंदगी नहीं किया ओए मास्टर से तो मैं मास्टर हूं लड़ी रहे हैं तो चंगा मास्टर सा अपने वार्ड ही लड़ी दे वार्ड च नहीं लड़ी रहे मतलब कि आज जेड़ा वर्क करी रहे ना अपनी वार्ड च करी रहे हैं केड़ी सीटा उस लड़ी रहे इलेक्शन ये डिस्ट्रिक्ट काउंसलर दी सीट है तो इसी क्या सिस्टम होना है डिस्ट्रिक्ट काउंसलर ना होना ना कि एक तो होने ना जेड़े लोकल बीडी मतलब कि वार्ड ने लड़ने एक होना जो पूरा यूनियन काउंसिल ने लड़ना है ज़ाहिर है फिर निके तो नहीं मज़ा अच्छा है फिर बड़े ना ज़रा ज़्यादा स्वाद है ज़्यादा वर्क करना पैना ज़्यादा एरिया होना है सो इस वजह से बड़ा ज़्यादा चूज़ किया है कितना दिहाड़ी के तुसां की ये कंपेन करनी है ये आज दूसरा दिन है तो क्या रिस्पांस है तो रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तो पता है ना राशिद साहब आखनी के बस तू की देसा मैं देनी ना और कुछ वोट और कुछ नहीं है तुसा नहीं पक्की पक्की वोट कहीं तो आखिरी दे लोग अच्छे हैं तो दूसरी साइड फिर जाने हैं ना आखिरी दर फिर लासा चक्कर लासा सारे चक्कर हूँ चक्कर ही चक्कर है 27 तारीख तक जरा नहीं है अगर इंशाल्लाह इंतखाबात होए तो जीत साड़ी पक्की है मारो टोलिया टोल टोला ला ही करना ये टोल राज साहब को मसनू लाई कि ने क्योंकि फिलहाल टोल को नहीं है टोल होना तो इंशाल्लाह सब बाजारों ही टोल भिजवाई ग्रां कंट्रोल भिजवाया ग्रां असल च बजासा ना जैज स्टार्टिंग है ना स्टार्ट करी होया ना उस दिन तो हुन टोला लेने वाला मिनट हो ही रहा तो टोला ला पक्का गड्डी विच होया कर सी है टोल पीछे डिग्गी विच ते टोला ला गया फ्रंट सीट पर जे टोल जाने ले ओ वोटर या ओ वोटर है वोटर यार वोट उना की ओसी ना वोटर रखसा ना तो उधर शहर तो क्या सो माशाल्लाह वाह वाह कराई है तो बढ़िया बेला चला हुई हैं हाँ बिल्कुल जी प्यार मैं इतना सोचा नहीं सा आवाम अच्छे ने जाने भी काफ़ी सपोर्ट की है मतलब कि बेल शेल कराई है तो उन्हें एहसास दिलाया कि जीत तुसा नहीं है तुसा ने सपोर्ट कर सा इंशाल्लाह तो बाकी क्या मंशूर है सो मंशूर इंशाल्लाह साड़ी तालीम सेहत सारा कुछ इंशाल्लाह सफाई अपना इलाके नहीं तो मतलब क्यों है कि अपने इलाके का मिसाली इलाका बनाना है सफाई सबसे पहले तो तालीम बाकी और संगी मतलब एक से नारवी उड़ाने मतलब नारवी से मुतासर हो या क्या नारवी साहब और असली बेसिकली मुतासर में इस तरीके नाल हैं कि ऐसा कोई सियासतदान नहीं सा जिस इतनी शोहरत हासिल की है सियासत नहीं फील्ड है पाकिस्तान ही चेक करी गए इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कितनी सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल की थी अज कितना पहुँची गए तो गो के नारवी साहब ने जी सिचुएशन सी ना आज़ाद कश्मीर ने अंदर सहम हुआ ऐसी है उन्होंने पॉपुलैरिटी जी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सी इतना कोई वज़ीर आज़म जाना सी है प्रोटोकॉल मतलब कि अवाम उसकी नहीं तकनी सी जितना नाडवी साहब उन्होंने एक जलसा सुनने वास्ते अवाम उन्होंने अगर सामने फ़ोन करी कि नहीं होनी सी है तो इस चीज़ से उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासर है कि सारा भी काम सोशल मीडिया नाल है इस वजह से उन्होंने प्यार मोहब्बत भी काफ़ी सा उन्होंने अच्छा जाना सारी मुलाकात है इस वजह से सोशल मीडिया से बया वीडियो से काफ़ी लइयां सन इस पर के वोटिंग लिहाज ना क्या रिस्पांस मिले उत्थे इंग्लैंड सू ऑफर अच्छियां पियां कि साड़ी फैमिली नहीं इतनी वोटाइयां साड़ी फैमिली नहीं इतनी वोटाइयां ते तुसां पक्कियां वोटाइयां ज़्यादा सपोर्ट सोशल मीडिया ने असांगी इंग्लैंड तो आई है वो तो ज़रा वोटा उधर हो सन या इत्थे राशिद साहब तुसां पता है कि साड़ी जी अवाम है ना ये ज़्यादातर इंग्लैंड लिया नहीं सुननी है क्योंकि ज़ाहिर है सारा स्पोर्ट साड़ी इंग्लैंड से ही होनी है तो जेड़ा बंदा इंग्लैंड ना उन्हें बाना ना ये करना तो वो ही करते हैं तो इस वजह से ज़्यादा एज असांगी उधर बहुत है ओवरसीज पाकिस्तानियां ना उधर सपोर्ट ना हो रहा है उन्हें की फिर थोड़ी माड़ी फिर इतने चढ़ने ने ओ इतना ही है ये उसने ग्राइंड है वोटर लिस्ट ये साड़ी ग्राइंड वोटर लिस्ट है और गांव में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी लीड है 100 विच 100
100 ਚ 100 100 ਵਿੱਚ 100 इतना मर्द 609 तो खवातीन या 603 1200 ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 12 ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਨਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਆਈਆਂ 10 ਵਾਰਡਾਂ ਆ 10 10 10 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ 10 ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਸੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਸੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ जीत पक्की है जिस तरीके ਨਾਲ आवाम होप दिलानी पे उस तरीके ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹੋ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ उस तरीके ਨਾਲ हमें महसूस होना पर कि वज़ीर आज़म में हाँ लेकिन है कि इलेक्शन काउंसलर ने ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਪਰ ਹੈ मैन फिलहाल अपना ग्रां तो असें पता है अल्हम्दुलिल्लाह ਇਹ ठीक ही ਜਿਹੜਾ है ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਹੈ बाकी नाल ही उपर लगना है कंडोर इंशाल्लाह कंडोर च काफ़ी वर्क होसी है ज़्यादातर साड़ियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਤਕਨੀਆਂ सोशल मीडिया पर ਉਹਨਾਂ ने तरफों भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है अल्लाह करसी है क्योंकि ज़ाहिर आज जितना दौर हर बंदे की शऊर है घर वाले ने वो नहीं है कि एक बंदे जिस तरफ वोट दी है तो सारे उस तरफ देने हूँ चेंज हो गया माइंड जो दुनिया तालीम हुई है ना हूँ बंदा अपना दसना है ख्याल रखना है कि केड़ा बंदे की वोट दें क्या कर रहे हैं सो वो है जैसा कि है काफ़ी भैन भरा जो असा कि तकने यंग यूथ तकनी है वो इंशाल्लाह अपने थ्रू फैसला करी तो डायरैक्ट सीधा टोला पर मोड़ मार सकना है ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਈ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਬਕਾ ਸੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਸੀ बिल्कुल यूथ जड़ी है ना जो नौजवान है फिलहाल असा लिस्ट ये रखी हुई है पेंसिल रखी हुई पहले तो कोशिश करने पे टिक करी ना नौजवानों की कढ़ने पे बाहर मतलब कि बाहर कढ़ने से मुराद है कि उनकी स्पेशल उन्होंने पर वर्क किया जैसी तो नौजवानों की नाड़ रखी ना तो फिर इंशाल्लाह जरा नहीं है किया जैसे उम्मीद है कि नौजवान ज़ाहिर है उन्हें पता है कि नौजवानों की फिर ज़रा वोट देसा तो फिर उन्हें पता है कि अगर गाइड करसी असें बेहतरीन तरीके नाल सारा कुछ मैनेज करी सकना है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ बुढ़े नहीं तो असें पता है नौजवाना नहीं आपस ही नहीं लगनी तो नौजवान ही तो फिर वो दोस्ती ला सिस्टम होना अज्जे कुछ होना भाई जाना है आपस में ਜ਼ਰਾ ਚੱਲਣੀ ਘਰ ਬੁੜੀਆਂ नहीं होनी है तो फिर बुढ़िया ने ज़ाहिर अगर कोई काम शम कराना है तो फिर किस तरीके नाल एक्सप्लेन करना है सही इस वजह से ਬਾਕੀ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਲੜੀ ਰਹੇ ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ जी जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਆ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ है ज़ाहिर हर बंदा जो है ना अपनी जगह वर्क करना है तो फिलहाल तकरीबन साढ़े जो डिस्ट्रिक्ट जो नहीं साड़ी सीट है उसने पर 3-4 उम्मीदवार हैं कुछ मुकाबला चली है क्या समझना है साढ़ा ज़ाहिर सारे नाल ही वसी है ना और उम्मीदवार का दाखना है कि मैं हारसा या बाकी आने इलेक्शन आए 32 के 35 साल से बाद क्या सोचना है इस इलेक्शन पर इलेक्शन इस तरह होने चाहिए ज़ाहिर होने चाहिए उस टाइम सारी पैदाइश ही नहीं सी जिस टाइम पहले इलेक्शन आए तो हम इस लेट हो तरह गया साड़ी को उसमें। वेट करने से कि साड़ी उम्र पूरी हुई है तो फिर इलेक्शन हुए ने तो अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी उम्र पूरी हुई है तो फिर इलेक्शन हुए मैं भी सारा वेट करना है इलेक्शन वाले बाकी ये सुनने चाहिए था इतना कि एक घर जो तरह बंदे खेलते हैं उन्होंने सोचना सब वोट किसी दिया है आवाम सोचनी थी हर बंदे ना हक है ना जी ज़ाहिर है फिर अवाम उन सोच सी है अपना मुताबिक जिसकी उन्हें चंगा उम्मीदवार लगा उसकी देसी है कहीं ऐसा भी हो सही है कि वोट आसान आसान देना ही ना कुछ ही दिया है ये तो डिपेंड करना जी हर बंदे की शऊर है ना जी तो उसकी समझ है बूझ है कि किस अगर क्या करना है 2 खेलते 3 खेलते फिर भी कोई मैटर नहीं करना हर बंदे नहीं समझ बूझ है नाराजगियाँ बढ़िया होनी होंगी कौन नहीं अल्लाह बेहतर कर सी इंशाल्लाह मिसाल ने तौर पर सांप बनी गया जुती गया तो मैं आधा माला बने सर आई गया मार टोलिया टोल कौन है उन्हीं तो उस टोल तो बाद सारी फीलिंग क्या होती है फीलिंग बस उन समझ करी बड़ी है तो मैं समझो पता ही है लगना कि सीटा पर बैठा हुआ है वजीर आजम अली पर वजीर आजम अली पर है काउंसलर अली है लेकिन लगना वजीर आजम अली पर बैठा है मिसाल के तौर पर सा दुआ भी करना है कि सांप बनो है इंशाल्लाह उस तो बाद सा क्या कसो है मारे वाली बड़ी बड़ी उगा सवाल ही सुना नहीं राशिद साहब इंशाल्लाह जो कुछ उसी बेहतर होसी अगे भी समझ तकिया साढ़े नाल रही तो जे काम कराए इंशाल्लाह उस मिशन की सोशल मीडिया की इस्तेमाल करने हुए मुस्बत चीज़ की तरफ इंशाल्लाह इधर आन सारी चीज़ें बाकी आखिर पर क्या मैसेज देसो है मारो टोलिया टोल बाकी अल्हम्दुलिल्लाह राय साहब तुसा ने बहुत शुक्रिया इंटरव्यू किंदा तुसा ते आवाम की है कि प्यार मोहब्बत नाल जेह्ड़े दिहाड़े गुजरी जान ते अच्छा ही है बाकी एक वोट जिसकी मर्जी दो लेकिन है कि अमन नहीं होता अमन दाड़ी रही था बाकी जैसा मुहावरा कढ़िया ना जी मार टोलिया टोल मारो टोलिया टोल टोल होना सी नाल ता मैं राशिद साहब लाई होने कोई ना कोई पीछे कुछ कर सा जज़ाक अल्लाह जी